aja sih yang wajib dikunjungi saat kita lagi ada di Spanyol? Salah satunya adalah monumen ini nih. Ini namanya Puerta de Alcalá. Puerta de Alcalá ini artinya adalah pintu Alcalá yang digunakan untuk masuk ke kota Madrid ini. Ngomong-ngomong soal pintu nih, Spanyol ini adalah jalan utama untuk masuknya peradaban Islam ke Eropa. Dan Islam sempat berdaya di negeri Matador. Dan Madrid masih punya banyak cerita lainnya. Cerita tentang kekuatan, I help people not only in the health part, but also like maybe giving a good image of Muslims in Spain. cerita tentang kebersamaan, And we decided to start this project because we saw like there was like a gap in the society for young Muslim women. sampai cerita cinta. Kita mulai dengan cerita dari masa lalunya. Buenos Dias dari Madrid. Let's go! Ngomongin peninggalan Islam di Eropa, nggak bisa lepas dari Madrid. Sejak abad ke-9, Islam datang ke ibu kota Spanyol ini. Madrid sekaligus jadi pintu gerbang bagi Islam masuk ke Eropa. Pengen tahu banget aku tentang ini. Aku janjian sama yang satu ini. Kenalin, namanya Tristan Semion. Tristan ini sejak lama aktif di FUNCI, atau Foundation de Cultura Islamica, lembaga yang aktif memperhatikan bangunan-bangunan peninggalan Islam di Madrid. Called Mohammed first. So he founded the city in the 9th century, around 865, more or less. Kita janjian di Parc de Emir atau Emir Park. Lokasi ini sejak tahun 1954 ditetapkan sebagai monumen nasional. Tahun 2010, taman ini diperbaiki dan dibangun untuk mengingat keragaman budaya yang pernah hidup di kota Madrid. Antara tahun 860 dan 880, Emir Muhammad I mendirikan kota Madrid sebagai daerah kantong militer. Nah, tembok Islam yang tersisa di taman ini nggak lain merupakan pagar tembok pertama Madrid yang dibangun pada abad ke-9 selama pemerintahan Andalusia. Dari sepanjang 120 meter tembok yang dulu berdiri, kini tinggal ini bagian yang tersisa. You have to imagine that just there was a door called the Door of La Vega, and if you entered in this way, in that time you will enter in the city of Madrid, the small fortress, and this fortress at that time was called Almudaina. It's like an Arabic word to say it like the small city with walls. Seperti juga tembok yang dulu membentengi, FUNCI nggak cuma menjaga peninggalan Islam di Spanyol. Lembaga ini pun fokus memerangi Islamofobia di Eropa. Tujuannya mematahkan prasangka-prasangka yang salah terhadap Muslim. So it's interesting, or it's important to understand that Islamophobia actually takes a
historical and an identity root in Europe. It's reflected in Spain, it has been reflected. We have created several projects to work with children and to work in schools in order to promote and better understanding of Islam, and we think that through the promotion of a better understanding of Islam we can promote some of the prejudices and stereotypes under which Islamophobia relies on. Jadi penasaran, Muslim Madrid ngalamin Islamophobia nggak ya? Kita tanya aja yuk sama salah satunya. Kita ketemuan salah satu dokter di rumah sakit Del Henares. Namanya Noha Del Haddad Bofares. Udah mengabdi sebagai dokter 16 tahun, Noha satu-satunya dokter berhijab di rumah sakit ini. Noha bilang sejauh ini dia nggak pernah ngalamin hambatan berarti menjalani profesinya sebagai dokter dengan menggunakan hijab. Masya Allah. My experience as a hijabi doctor, alhamdulillah, has been really good. First, like with my colleagues, it's always been a good opportunity for me, like to share Islam, or because, for example, here I'm the only hijabi doctor in this hospital, and like people actually come and ask me because they are really curious. They have never worked with a Muslim doctor or with a Muslim person, so they're like, oh, so can you answer to this, or how is it this in Islam? We have heard this. So sometimes they even feel bad because we're always asking you about Islam. But alhamdulillah, I always tell them, like, I prefer for you to ask me than to assume or to believe what the media is portraying of us. So alhamdulillah, that has been a really good thing that I wasn't really expecting. Perempuan keturunan Maroko ini merupakan dokter spesialis kesehatan keluarga dan masyarakat. Dengan gelar Master in Emergencies, Disaster and Catastrophic Emergency, atau Master Kegawat Daruratan dan Bencana. Sekarang, sehari-harinya Noha bertugas di ruang gawat darurat. I help people not only in the health part, but also like maybe giving a good image of Muslims in Spain, which alhamdulillah is something that we really need, like to have like really good reference that people get to see the good side of Islam through our work, through our participation in society. So alhamdulillah, they are really proud of that. Ngobrol sama Noha, datengin banyak inspirasi. Di antaranya nih, dengan segala kesibukan sebagai dokter jaga di ruang gawat darurat, Noha juga aktif menyuarakan tentang Islam dan lingkungan. Terus sebagai dokter, Noha juga aktif di luar mendirikan sebuah komunitas wanita muslim di Spanyol bernama Acine. Saya diajak Noha buat kenalan bareng teman-teman Acine lain. Assalamualaikum. How are you? This is Cindy from Indonesia. Nice to meet you too. Oh, like this. Oh my god, so military. Woo! You coach? Are you doing? Just kidding. Wow!